खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। दुर्गा पूजा आयोजन की ओर से शिल्पांचल में एक से बढ़कर एक पंडाल बनाए गए हैं, जिनकी छटा देखते ही बनती है। पूजा कमेटियों में आकर्षक पंडाल बनाने को लेकर होड़ लगी हुई है। कल रात को फूल जोड़ सार्वजनिक दुर्गा पूजा का पंडाल का उद्घाटन राज्य के पंचायत एवं ग्रामीण उन्नयन मंत्री प्रदीप मजूमदार ने किया। इस दौरान उपस्थित पांडेश्वर के विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती, अड्डा के अध्यक्ष कवि दत्तू, दुर्गापुर नगर निगम बोर्ड के सदस्य दीपांकर लाह मौजूद रहे। पुरुषों द्वारा हेल्प करते हैं। पूजा का आयोजन को लेकर समापन तक महिलाएं करती आ रही है। पश्चिम बंगाल से नीमई दास की रिपोर्ट। এইখানটাই ছিল ফোনটা, তাহলে থাক, ওটা আমি বলে ওইখানে রাখলাম। भारत माता की जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। কবিতাকে চাইব সকলে মিলে একটু জোরে করতালি দেবেন। অত্যন্ত ব্যস্ত সময়, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তিনটি দপ্তরের তিনি দায়িত্বে রয়েছেন। অসংখ্য ধন্যবাদ ম্যাডাম। বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের মাননীয় সাংসদ শ্রী কীর্তি আজাদ ঝা, তাকে সম্বোধিত করার জন্য আমি শ্রী পঙ্কজ রায় সরকারকে অনুরোধ জানাচ্ছি। শ্রী পঙ্কজ রায় সরকার, এই সঙ্গে আমাদের অত্যন্ত প্রিয় শ্রী কীর্তি আজাদ ঝা। কাছেও আমাদের যিনি পাগড়ি নিয়ে রয়েছেন
তাকে চলে যাবার জন্য অনুরোধ করি। একটা দারুণ ফ্রেম তৈরি হলো। এক কাঞ্চনদাকে আসার জন্য অনুরোধ করি। এবং পাগড়ির পৌর এই মুহূর্তে এসপিএসটিসি চেয়ারম্যান মাননীয় শ্রী সুভাষ মণ্ডল মহাশয়কে আমরা পাগড়ি পরিয়ে আপন করে নেব আমাদের কাছের মানুষ অভিভাবক স্বরূপ শ্রী প্রথমেই স্মারক আমাদের পাগড়ি পরানো চলতে থাকবে আর সামনের দিকে আমাদের যারা অতিথি রয়েছেন তাদের প্রথমেই আমাদের এই মানুষটিকে দিয়ে শুরু করি প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানে যে পূজ্যপাঠ স্বামী সমাজমানন্দ মহারাজের হাতে আজকে